सांगोळडा पंचायतीचे पंच मेंबर, आमचे गिरी पंचायतीचे पंच मेंबर आणि तुम्ही सगळे कार्यकर्ता आणि फ्रेंड्स लोक आयज आमी हांगासर जमा जाल्या एक बाईन आमकां एक एश्योरन्स दिल्ले. बाई कडेन आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली की बाई हांगा आमकां एक मॉर्गाची गरज आसा, जेणे करून आमकां लास्ट मोमेंटाक नेबरींग पंचायतीन वचून अरेंज करचें पडटालें. जेन्ना बाईक सांगून आमी अरेंज करताले, पण आतां बाईन उतर दिल्ल्या प्रमाणे तेंच्यांनी हे मॉर्ग आयज ते आमकां अर्पण करता, आमकां पंचायत दोनूय पंचायतींक दिता, डोनेट करता. सो पयले जाल्यार बाईक हांव आमच्या सगळ्यांच्या वतीन थँक्यू म्हणटा की जशें उतर दिल्ल्या प्रमाणे तेंच्यांनी उतर आपले पाळलेलें आसा. आनी अशेंच आमकां जे जे उतर दिला बाईन ते आमकां आमी जी रिक्वेस्ट केल्लेली सगळे आमची कामां केल्लेली आसा आनी हे फुडेंय करतले ही आशा आसा आमकां. देव बरें करूं बाई म्हणटा. आयज आमी हांगा सगळीं जमल्या सर केदार सरान आमकां आयज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वेस्ट वी हॅड रिक्वेस्टेड हिम फॉर अ मॉर्ग. सो आमच्या गांवांत केन्ना कितें कोण मेलो जाल्यार आमकां सराशीन धांवन येवचें, सर आमकां एक मॉर्ग अरेंज कर. सो फ्रॉम एनीवेर ही यूज टू अरेंज दॅट फॉर अस, बट इट यूज टू बिकम वेरी डिफिकल्ट तेकाय आनी आमकांय. बट एनी हाव ही यूज टू अरेंज एंड ही यूज टू गिव इट. सो आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली वी नीड मॉर्ग इन आवर सांगोळडा इन आवर विलेज. सो सरान आमकां थ्रू हूक बाय क्रूक आमकां करून ते अरेंज करून दिले. सो वी आर वेरी थँकफूल सर. आमी रिक्वेस्ट मांडलो आनी ही हॅज फुलफिल्ड आर रिक्वेस्ट. थँक्यू सर, थँक्यू वेरी मच. आयज आमी गिरी पंचायतीन सगळे जाण उबे आसा. गिरी पंचायत, सांगोळडा पंचायत, तेंचे सगळे पंचायत मेंबर, तशेंच स्थायीक लोकांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की तांकां मोबायल पोर्टेबल मॉर्ग जे आसा हे तेंच्या पंचायतीक दिवचे म्हणून. केन्नाय अशी दुख्खद घटना घडटा जावं कोण भायर पडटा आनी लास्ट मिनिटार तेंचे सयरे धायरे जर पयस आसा, भायर आसा आनी तांकां येवपाक टायम आसा जाल्यार लास्ट मिनिटार सगळे कडेन धांवचें पडटालें की खंय कोणा कडेन मोबायल मॉर्ग आसा तेच्यान अरेंज करून ते घरान दिवपाक. सो ताका लागून हांवें हेच्या पयलीं रेसमुगीस पंचायतीक ही फेसिलिटी दिलेली. सो आयज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गिरी पंचायत आनी सांगोळडा पंचायत तांकां आयज हे दोनी पंचायतींक ही फेसिलिटी हांवें आयज तांकां हँडओवर केल्या. जे करून केन्नाय वायट प्रसंग खंयच्याय मनशाचो आयलो, खंयच्या फॅमिलीचो आयलो, तांकां त्या टायमार ही फेसिलिटी तांकां प्रोवायड जावची. हांगा थंय धांवपाची तांकां गरज पडची ना. सो म्हाका दिसता एक बरी सगळे लायट आसा, रस्ते आसा, उदक आसा, पण ही फेसिलिटी सुद्दां आसा ही गरजेची. कित्याक वायट टायमार आनी खंय सोदूंक वचनासतना आपल्या पंचायतीन ही फेसिलिटी आसची. सो ताका लागून ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आमचे गिरी आनी सांगोळडा आयज हांवें मोबायल पोर्टेबल मॉर्ग तांकां हँडओवर केल्या. तशेंच आयज जेन्ना नेरूल पंचायतीक कळ्ळें की आमी हें हँडओवर करता म्हणून तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट घातलेली आसा की तेंच्याय पंचायतीकी प्रोवायड करचें म्हणून. फुडल्या एक म्हयन्या भितर हांव अश्योरन्स तेंय दिता की नेरूल पंचायतीक सुद्दां ही फेसिलिटी हांव प्रोवायड करता. आनी सगळे ग्रामस्थ जे आसा तांकांय हांव सांगूंक सोदतां की एक एक करून आमी सांगोळडा क्रिमेटोरियम हे कित्येक ते पेंडींग आशिल्लें हें आमी तेजें काम सुरवात केलेलें आसा. बेगींतल्या बेगीन तें काम कंप्लिटूय जातलें. सो एक फेसिलिटी आमी आमच्या पंचायतीक, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक प्रोवायड करीत आसा. हांव हें करता आसतना म्हजे पंचायत मेंबर, म्हजे सरपंच तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्याकून व्हडलो सपोर्ट म्हाका जो स्थायीक लोकांचो आसा आनी त्या स्थायीक लोकांच्या सपोर्टाक लागून ही सगळीं हांव कामां फुडें व्हरूंक पावता. सगळ्या तुमकां हांगा जमल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you.